mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Oke, truknya sudah bisa jalan, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita isi truk yang satu lagi, teman-teman. Kita naikkan mobil MotoGP, teman-teman, warna kuning. Mobil pemadam kebakaran. Bus sekolah, teman-teman. Wow, mobil tank, teman-teman. Wow, keren. Oke, jalan lagi. Nah, sekarang kita naikkan lagi nih, teman-teman. Mobil